اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ، اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم آ گئے تھے دبئی اور ہم جو ہے وہ گروسری کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جانے سے پہلے جو ہے وہ میں نے گروسری وغیرہ جو ہے وہ لینی بند کر دی تھی، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ فوراً آنا پڑا گروسری کے لیے۔ تو ہم جو ہے وہ آ گئے تھے لولو، اور کیونکہ بچوں کا اسکول بھی اسٹارٹ ہو گیا تھا، تو اسکول کے لیے تو آپ کو ریگولر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو جو مدرس ہیں اس کا اندازہ ہوگا۔ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آن لائن ہی آرڈر کر دوں چیزیں، وہ میرے لیے زیادہ ایزی رہتا ہے۔ لیکن ہم جب آئے تو ہمیں بہت فیل ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ باہر جانا چاہیے، ہم مس کر رہے تھے، مطلب سعودیہ اور عمرہ وغیرہ کر آئے تھے ماشاء اللہ۔ تو وہ لانگ ٹرپ تھا، تو گھر میں آ کر جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں، وہ بہت زیادہ دل عجیب ہو رہا تھا، اور اس طرح سے خیر ہم پھر جو ہے وہ لولو آ گئے تھے، اور یہاں آ کے جو ہے وہ ہم نے تھوڑی بہت نیچے سے جو ہے وہ گروسری کری، اور بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی کار واش کروانے کے لیے نکل گئے تھے۔ کیونکہ جب ہم وہاں سے آئے تو ہوا یوں تھا کہ ہماری جو کار تھی اس میں جو ہے وہ، کیونکہ پتہ نہیں کن کن راستوں سے ہو کے ہم نکلے تھے، تو وہاں پہ پتہ نہیں کچھ عجیب سے بگس جو ہے وہ گاڑی میں آ گئے تھے، مچھر ٹائپ کے کچھ عجیب ہی تھے، وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اس طرح سے۔ تو کیونکہ صحرا کا پورا سفر تھا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو گاڑی جو ہے وہ ہماری ڈیو ہوئی جا رہی تھی واش کے لیے، تو پھر آج ہم نے سوچا کہ ہم گاڑی واش کروا لیں۔ اور یہ جو ہے وہ ہماری جو بیٹی ہیں پرنسس، ان کا فیوریٹ ہے یہ، ان کو کوائن ڈال کے اس میں جو ہے وہ ایک بال نکالنی ہوتی ہے، تو وہ ہر دفعہ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی نظر آتا ہے کہ مجھے کوائن دو۔ ایک بڑی زبردست چیز یہاں پہ نظر آئی، میں نے یہاں پہ فرسٹ ٹائم دیکھی ہے، ویسے تو وہ ہوتی ہی ہے یہاں پہ پہلے سے ہی۔ ان لوگوں نے جو ہے باہر ایک مشین لگائی ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ ٹیک یور ریوارڈ، وہاں بوٹل اینڈ کینز، یعنی آپ اپنی جو ہے وہ ایمٹی جو پلاسٹک بوٹلز ہیں وہ یہاں پہ ڈال کے ریسائیکل کر لیں۔ تو یہ چیز ہمیں بہت ہی کوئی اچھی لگی، کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ بوٹلز جو ہوتی ہیں وہ گاربیج میں جاتی ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا یہ سلوشن نکالا ہے کہ لوگ اپنی بوٹل جو ہوتی ہیں ان کو جمع کر کے جو ہے وہ یہ لہا کے اور جو ہے اس کو ریسائیکل کر دیں، تو یہ ایک اچھا آپشن ہے۔ تو بس پھر ہم نکل گئے تھے کار واش کے لیے، کیونکہ میں ہسبینڈ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اب بس ہو گئی ہے، گاڑی کو جو ہے وہ جلد واش کرائے، کیونکہ گاڑی جو ہے بونٹ پہ عجیب سے کچھ نشان تھے، مطلب پتہ نہیں کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بگس اور کچھ جیسے اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ اتنا ٹکرائیں گی، کیونکہ ہائی وے کا روڈ تھا، صحرا رات کا سفر، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتے جیسے ٹڈے ٹائپ کے، وہ بھی بہت زیادہ باقاعدہ آواز آ رہی تھی کھڑ کھڑ کھڑ، یعنی وہ اتنا ٹکرا رہے تھے۔ وہ الحمدللہ ونڈو بند تھی تو ہم اندر تو کچھ ایسا سین نہیں آیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نا اس کے کچھ نشانات اور گند وغیرہ بہت زیادہ فیڈ ہو رہی تھی، تو مطلب بہت برا لگ رہا تھا۔ تو یہ ہم آئے تھے یہاں پہ کار واش کروانے کے لیے، تو ہسبینڈ نے کہا چلے ہم سبھی چلتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے ہو جائے گا، بچے بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے۔ تو فرسٹ ٹائم ہم نے یہ والا جو ہے وہ سین دیکھا کار واش کا، بہت مزہ آیا، بچوں نے بھی انجوائے کیا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ لائف میں جو ہے نا وہ ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور سب کی لائف میں ہوتی ہیں۔ تو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو تو کوئی اب مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو دیکھو کیسے ہیں، مزے میں ہیں اور یہ اور وہ، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم احسان ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم جو دکھا رہے ہیں، آپ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں نا، ہم اپنے وہ والے فیسز نہیں شو کراتے، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی جو ہے وہ اچھی والی جو سچویشن ہے، مطلب ہیپی والا وہ فیس آپ سب کو دکھایا جائے، اور تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ خوش ہوں، ان کو مزہ آئے، ان کو پتہ چلے کہ باہر کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے۔ لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ باہر رہنا ایزی نہیں ہوتا، آپ کو جو ہے وہ 10 طرح کی چیزوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لائف جو ہے باہر کی، یہ بہت ڈفرینٹ ہے ہماری کنٹری سے۔ سب اپنی اس بات سے وہ لوگ بہت ایگری کرتے ہوں گے جو باہر کی کنٹریز میں رہتے ہیں،
वो पूरी दुनिया में मतलब ऐसा है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी जहाँ भी अपनी कंट्री में रहता है और वो दुबई या दूसरी कंट्री में आ जाता है अपनी कंट्री छोड़ के, तो उसको जो है वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि जी वो बाहर आ गया और जी लड्डू तैयार थे और वो खाना शुरू हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब एक वो मिसाल होती है कि लोग जिसको कहते हैं कि चढ़ता चाँद जो है वो सबको नज़र आता है, चढ़ता चाँद जो है वो सारी दुनिया देखती है, लेकिन उसके पीछे की जो बातें होती हैं वो लोगों को नहीं पता होती। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, बहुत सारी बातें होती हैं। मेरा दिल था मैं आप लोग के साथ अपनी जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करूँ। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में भी मैं आपके साथ बहुत सारी बातें जो है वो अपनी शेयर करूँगी, लाइक दुबई कैसे आई और कैसे जो है यहाँ पे स्ट्रगल किया। बहुत सारे जो है लाइफ में फेसेस आते हैं, सबके आते हैं। बस एक चीज़ जिसको मैं कहती हूँ कि हमें अपने ईमान का हिस्सा बनाना चाहिए, बना के रखना चाहिए, वो ये है कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। कभी भी कोई भी बात हो तो हमें ये चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह पे भरोसा रखते हुए और शुक्र अदा करते हुए चलें। तो अल्लाह ताला उस परेशानी को और उस मामले को जो है वो खुशियों में तब्दील कर देते हैं। तो ये बड़ी एक जो है वो अच्छी चीज़ है और हम सबको जो है वो इसी को मतलब फॉलो करना चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। तो हमारी जो है वो एक बहुत अच्छी जो है यूट्यूबर हैं और उन्होंने जो है वो बहुत ज़बरदस्त अपने चैनल पे एक जो है वो एक तरह से अपने चैनल के लिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ की कि वो जो है अपने व्यूअर्स से जो है वो कोई भी ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड किसी भी किसी का भी, तो वो उन्होंने अपने जो है वो चैनल पे उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका। और उन्होंने मतलब नाम वगैरह तो किसी का भी नहीं दिया और लेकिन उन्होंने स्टोरी जो है वो शेयर की कि किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन अपनी कंट्री में भी लोगों को किस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसी जॉब नहीं होती है। तो हर तरह की चीज़ होती है, हर तरह की बातें होती हैं। तो वो बहुत अच्छी है और मुझे जो है वो मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ और उनका जो है वो चैनल भी जो है वो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छा है। वो लंदन में होती हैं, इकरा नाम है उनका। तो उनके चैनल का भी यही नाम है और वो जो है मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको उनकी बातें सुनने में ना। तो उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। तो उन्होंने बड़ा अच्छा ये रखा कि जो है वो अपने जो है वो लोगों की थोड़ी-सी इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो अपने चैनल पे उन्होंने बताई हैं। किसी का भी नाम नहीं लिया और एक तरह से तजुर्बा भी हो जाता है। आप दूसरों के तजुर्बे से सीखें, तो वो एक बहुत बेस्ट चीज़ होती है। हमें जो है वो बेहतर है कि दूसरों के तजुर्बे से सीखना चाहिए, ना कि हम जो है वो खुद तजुर्बा करें। तो ये बातें तो होती रहेंगी, हाँ, आने वाले इंशाल्लाह व्लॉग्स में जो है वो मैं आप लोग के साथ और भी जो है वो दिल की बातें शेयर करूँगी। और और अब तो रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान की जो है वो तैयारी और रमज़ान के व्लॉग्स भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएंगे। एक जो है वो सरप्राइजिंग व्लॉग भी जो है वो मैं अपने चैनल पे डालूँगी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। और ये जो है वो हम आ गए थे पार्क, ये क्रिक पार्क है। तो यहाँ पे जो है वो बारबेक्यू अलाउ है, तो हम लोग जो है वो सुबह ही निकल गए थे बच्चों को लेकर और बच्चों ने सबने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, ये चिल्ड्रन सिटी है, हम यहाँ नहीं गए थे। हम जो है वो प्रॉपर जो है वो पार्क ही गए थे, ये उसमें अंदर ही है चिल्ड्रन सिटी। यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि ना बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना उनके ट्रिप लगते हैं बहुत ज़्यादा, जो है वो स्कूल अपने बच्चों को लेकर आते हैं स्कूल गोइंग बच्चे। तो वो लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। एनीवेज हम लोग जो है वो आ गए थे पार्क और इतना कोई खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था क्योंकि ना मौसम दुबई का बहुत ही अच्छा हुआ है। यूएई का मौसम जो है वो इतना अच्छा हुआ हुआ है कि मतलब रात को इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि ये दुबई ही है, यूएई ही है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो प्लान किया क्योंकि यही सीज़न होता है बारबेक्यू का और आउटडोर का, मतलब आप जो है वो आउटडोर इंजॉय कर सकते हैं इसी सीज़न में। जो है वो सुबह भी जो है
अच्छा ठंडा मौसम होता है, वरना समर में तो ये अलाउ मतलब अलाउ क्या मतलब हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि बाहर निकले। इतनी कोई गर्मी होती है ना कि मतलब बारबेक्यू बंदे का खुद ही बन जाए, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। तो लेकिन जो है वो विंटर बहुत ज़बरदस्त है इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसी वजह से जो है वो आउटडोर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ लगी हुई हैं। तो बस हम भी आ गए थे बच्चों को लेके पार्क। All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. तो हुआ कुछ यूँ था कि जब हम यहाँ पहुँच गए तो इतनी जो है वो जल्दी जल्दी में वो स्पॉट ढूंढा पे वहाँ बैठे, और हम लोगों ने किया ये कि ना हलवा पूरी मंगवा ली, क्योंकि हम लोग सुबह के टाइम पे गए थे। वो इतनी हैवी हो गई कि जब दोपहर को हम लोगों ने बारबेक्यू किया तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया गया किसी से भी ना। तो वो हल्का-फुल्का बस किया, क्योंकि बारबेक्यू की सारी चीज़ें हम लेकर आए थे मैरिनेट करके, तो उसको हम यूँ ही ले जा भी नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने जो है वो बारबेक्यू बनाया, और बस जिसने जितना खाना था खा लिया माशाल्लाह, आराम से ही खा लिया था, लेकिन उस तरह से तड़प के नहीं खाया था जैसे कहते हैं ना कि बारबेक्यू। क्योंकि हमारा ये जो है वो आइडिया अच्छा नहीं था कि सुबह के टाइम पे बारबेक्यू में मतलब आप हलवा पूरी खाएँ, ये सही चीज़ नहीं थी। जब हमने बारबेक्यू करना था तो हमें करना यही चाहिए था कि जो है ब्रेकफ़ास्ट जो है वो या तो स्किप करते, या फिर जो है वो बहुत लाइट ब्रेकफ़ास्ट करते। तो बस बाकी ये है कि जब आप दूसरी फैमिलीज़ के साथ होते हैं तो बस आप मशवरा ही दे सकते हैं। बाकी जो है वो सबकी ही राय जो है वो अहमियत रखती है। तो बस यही हुआ था हमारे साथ भी। और ये ब्रेकफास्ट बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून मिलता है। यहाँ जो है वो पानी भी है, तो नज़ारे भी बहुत खूबसूरत से हैं। तो इसी जल्दी-जल्दी में जो है वो बारबेक्यू की जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और हमें दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي